अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। 12 जून है आज और जुमा का दिन ख़त्म हुआ है, जुमे की रात है और आगे वीकेंड आ रहा है। लेकिन आजकल वीकेंड हो या वर्किंग डे हो, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं होता कि हम भी घर में बैठे हैं, आपके लिए वीडियो बना के आपसे गपशप लगा के हमें ज़रा सुकून मिलता है। तो बाकी अदालत में और इधर उधर काम तो वो बंद है, ना हम जा रहे हैं ना हम अभी गए हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि ओवरसीज़ के हवाले से कुछ दोस्त मुझे कहते हैं कि जी आप हमारी बात करते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम बड़े शौक़ से आपकी ये वीडियो देख रहे होते हैं, ख़ास तौर पे जब आप कुछ अरसे से आपने ओवरसीज़ के मसाइल जो है ना वो बयान करना शुरू की है। तो आज एक ओवरसीज़ वाले की फरियाद है, उसके हवाले से मैं आपको बात करूंगा कि पहले वो कैसे थे, अब कैसे हैं। और एक आखिर में आपको मुन्नू भाई की एक पंजाबी की छोटी सी नज़म है, वो भी आपको सुनाऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें और मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, बड़ा तेज़ी से बढ़ रहा है, और करें, दोस्तों से करवाएं और शेयर करें, लाइक करें। हम हुकूमत को भी आईना दिखाते हैं, जो मसाइल होते हैं वो भी बयान करते हैं। तो कुछ लोगों को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है जब हुकूमत पे हम तनकीद करते हैं, तो वो कहते हैं जी हम आपको अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, ये वो। लेकिन हमने बहरहाल अपनी बात करनी है और हक सच की बात, जो हमें दिल में अच्छी चीज़ लगती है वो आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें उसमें अच्छा बुरा को थोड़ा पता भी लग जाता है। तो ओवरसीज़ के हवाले से दोस्तों मैं बात करता हूँ कि ये पहले दौरों में, नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौरों में, जब भी लोग अमेरिका, बरतानिया, न्यूजीलैंड, यूके, यूएई, सऊदी अरब, दुबई, इन मुल्कों से आते थे ना, तो अपने बच्चों के लिए तोहफ़े तोहफ़े ले आते थे, अपनी वालदा के लिए, अपने सिस्टर के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए मोबाइल के गिफ्ट आम तौर पे लोग ले आते थे। तो वो कहते थे कि बड़ा हमें अच्छा लगता था कि हम मोबाइल अपनी माँ के लिए या बेटी के लिए या बेटे के लिए या वालिद के लिए लेके आते थे। तो इस जनाब हुकूमत ने क्या किया, क्या आपको पता है कि आज पहले तो हम अपना भी ले आते थे और अपने 3-4 मोबाइल अपने घर वालों के लिए भी ले आते थे। अब इस जालिम हुकूमत ने क्या किया है, जालिम हुकूमत ने, कि आप ना सिर्फ अपनी माँ या बेटी या बेटे के लिए मोबाइल नहीं ला सकते, अपना जो आपका ज़ेरे इस्तेमाल मोबाइल होता है वो भी आप नहीं ला सकते। अगर आप लाएंगे वो आपका इधर बंद हो जाएगा, फिर आपको पीटीए के दफ्तर में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी। तो वहाँ पे आपको 10,000 रुपया जमा कराएंगे तो आपका वो मोबाइल खुलेगा, नहीं तो मोबाइल नहीं खुलेगा। ये बड़े दुख से मेरे जो जानने वाले ने मुझे कहा है कि सर ये बड़े दुख की बात है कि हम बाहर से आएँ और हम अपने प्यारों के लिए कोई एक तोहफ़ा भी ना लाएं। तो इसके ऊपर आप आवाज़ उठाएं। मुझे उन्होंने ये खसूसी तौर पे कहा है कि इसके ऊपर कि हम एक मोबाइल का गिफ्ट नहीं अपनी अम्मी अब्बू के लिए, अपनी बेटी बेटे के लिए नहीं ला सकते। और इस जालिम हुकूमत ने, जिसने ओवरसीज़ वालों से वोट लिए थे, ओवरसीज़ वाले ने ही इसकी तब्दीली के बड़े बड़े नारे लगाए थे कि जनाब ये मानी खान आएगा तो ग्रीन पासपोर्ट किधर पहुंच जाएगा। और इसने कहा था वो पाकिस्तानियों, जिधर आप काम करते हैं आपकी इज्जत में 4 चांद लगेंगे और कितना इजाफा हो जाएगा। कहा था ना उसने, ग्रीन पासपोर्ट की कदर होगी ये वो। तो दोस्तों ना, ग्रीन पासपोर्ट पहले से नीचे चला गया 4 पॉइंट पे दर्जे, और अब कहते हैं जी कि हम एक मोबाइल या गिफ्ट या कोई चीज़ ला ही नहीं सकते। ये बड़े दुख से उसने मेरे साथ बात की है कि देखें जी ये हाल है कि हम एक मोबाइल भी नहीं ला सकते। हम बाहर पैसे कमाने के लिए जाते हैं और हमारा हाल ये है कि हम कुछ भी नहीं अपने अजीज़ों के लिए ला सकते। दोस्तों चाय पिए, आप भी पिए, मैं भी पी रहा हूँ। तो उसने बड़े दुख का इजहार किया कि बाकी चीज़ें तो टीवी ये तो भूल जाए ना, एक मोबाइल भी आप नहीं ला सकते, और 10,000 रुपये इसने जुर्माना रखा है न्याजी साहब ने। तो इन हालात में वो कहते हैं जी अब
پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اپنے کے لیے عزیزوں کے لیے کچھ لائیں گے، اب ہمارا اپنا آنا مشکل ہو گیا ہے۔ دنیا کے تقریباً ہر ایئرپورٹ پہ پاکستانی چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے ملک میں آنے دو۔ کل ایک روتی ہوئی ویڈیو آئی، قسم خدا کی روتی ہوئی، کہتے جی جو 200 ریال کا ٹکٹ تھا اب وہ 2200 کا مل رہا ہے، 2200 ریال کا۔ اگر میں جھوٹا ہوں تو کوئی مجھے باہر کا یہ بتا دے کہ یہ بات سچی ہے کہ نہیں۔ ڈبل ریٹ پہ مل رہے ہیں کہ نہیں؟ ڈبل ٹرپل ریٹوں پہ مل رہے ہیں ٹکٹ نے۔ اب ہم آنے کے قابل نہیں ہیں کہ اپنے پیاروں کے پاس آ جائیں۔ 2 مہینے سے وہ انتظار کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنیوں نے لوگوں کو فارغ کر دیا ہے، ان کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں، گھروں کا کرایہ دینے کے لیے نہیں ہیں، اور وہ فٹ پاتھوں اور پارکوں میں سو رہے ہیں۔ یہ میسج آئے ہیں مجھے۔ تو یہ دوستو اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں، اس طرح کے حالات ہو گئے ہیں اوورسیز والوں کے خاص طور پہ۔ اور وہ ایمبیسیوں میں جاتے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں سر۔ ایک ملاقات تک کوئی نہیں کر سکتا کہ سر جی میرے یہ مسائل ہیں، میری امی بیمار ہے، میرے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے، میں نے جانا ہے۔ وہ ادھر ہی بیچارہ اکیلا رو رہا ہے، ادھر ہی رو رہا ہے اکیلا۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایسے حالات ہیں کہ نہیں؟ اوورسیز والے کمنٹس کر کے خاص طور پہ بتائیں کہ آپ جب پاکستان آتے ہیں تو آپ کو کیا ایک موبائل بھی لانے کی اجازت ہے جو پچھلے دوروں میں ہوتی تھی؟ تو اس نیازی نے کیا کر دی ہے ہمارے ساتھ سر؟ اس نیازی نے کیا کر دی ہے؟ بہت برے حالات ہیں، اور ہم حکومت کو یہ بار بار توجہ دلا رہے ہیں کہ اوورسیز والوں کا خیال کرو، امبیسیوں کو فون کرو، حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کا خیال کریں، ان کو لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ عمران خان اتنے چندے اکٹھے کیے ہیں تو ان کو کچھ دیں، جو جینوئنلی بھوک اور پیاس سے مارے ہیں اور گھروں سے بے گھر ہو کے فٹ پاتھوں میں پڑے ہیں، وہ دیں۔ تو پچھلے دور یاد کر کے اور یہ والا دور یاد کر کے مجھے منو بھائی کی ایک وہ نظم پنجابی کی یاد آ رہی ہے۔ وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ او بھی خوب دہاڑے سن، ایک اس میں یہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے کہ اے بھی خوب دہاڑے نے۔ پہلے او والے میں تمہیں دسنا کہ او بھی خوب دہاڑے سن، بھوک لگدی سی کھا لیندے ساں، نہیں ملدا سی رو پیندے ساں، تے روندے روندے سو جاندے ساں۔ تے اے بھی خوب دہاڑے نے بھائی، بھوک لگدی ہے منگ نہیں سکدے، نہیں ملدا تے کھا نہیں سکدے، نہ کھائیے تو رو نہیں سکدے، اور نہ روئیے تو سو نہیں سکتے۔ یہ منو بھائی کی نظم ہے پرانے اس کے دور کی۔ دوستو یقین کرو اوورسیز والے اس وقت بہت پریشانی میں ہیں، ان کی آواز اٹھاؤ۔ ان کو کرونا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس گھر نہیں ہے، چھت ان سے لے لیا گیا ہے، نوکری لے لی گئی ہے۔ ان کے لیے کچھ انہوں نے ساری عمر آپ کے لیے خدمت کی ہے، پاکستان کے پیسے بھیجے ہیں، ان کی آواز ہی کوئی نہیں سن رہا، کوئی آواز ہی نہیں سن رہا۔ میں قانونی ٹی وی چینل سے منصف امان ایڈوکیٹ حکومت کے نمائندوں کو، اپوزیشن کے نمائندوں کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان اوورسیز والوں کی بات سنو، ان کے مسئلے کے حل کے نکالو۔ اور آپ دوستوں کو کہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ یہ حکمرانوں تک جائے، اور اس کو آپ سبسکرائب کا میں نہیں کہہ رہا، میں صرف شیئر کا کہہ رہا ہوں کہ آپ شیئر کرو تاکہ حکمرانوں تک یہ بات ہماری جائے۔ دوستو اگلی ویڈیو تک خدا حافظ۔